आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती सत्यव्रत बेहुरा। शिक्षा व्यक्ति को सक्षम करिथाए एवं विकासर मुख्य स्रोत रे सामिल हेबा लगी सुजोग प्रदान करिथाए बोली कहिले राष्ट्रपति। देशर दृढ़ एवं उज्जवल भविष्यतर मूलदुआ निर्माण करुथिबा शिक्षक मानक समर्पणर कोनोसी तुलना नाही कहिले प्रधानमंत्री। परवर्ती पीढ़ीर जीएसटी संस्कार शिक्षा क्षेत्र को आहुरी सुदृढ़ करिबो बोली कहिसंती केंद्र शिक्षा मंत्री। ओनम एवं मिलाद उन नबी अवसर में देशवासी को शुभेच्छा जणाइले राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। एवं एशिया कप पुरुष हॉकी प्रतियोगितार सुपर 4 पर्यायर आसंता काली हेबो भारत चीन मध्य मुकाबिला। सारा देश में आज गुरु दिवस व शिक्षक दिवस पालन करा जाउछि। भारतर द्वितीय राष्ट्रपति तथा शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जन्मवार्षिकी को शिक्षक दिवस भाव पालन करा जाय आसुछि। एही दिवस रे शिक्षक मानक उत्सर्गीकृत कार्य एवं गुणात्मक शिक्षादान को स्मरण करा जाउछि। खाद्य वस्त्र बासगृह परि शिक्षा प्रत्येक व्यक्तिर नैतिक व्यवहार एवं सुरक्षा पई आवश्यक बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहिसंती। आज शिक्षक दिवस अवसर में नुआदिल्ली स्थित विज्ञान भवन में एक स्वतंत्र उत्सव में उद्बोधन दे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहिसंती संवेदनशील शिक्षक माने छात्र छात्री मध्य नैतिक व्यवहार एवं सुरक्षा संबंध में सचेतनता सृष्टि करिथांती। निज जीवनर शिक्षकता समय को अत्यंत सार्थक बोली वर्णना करी राष्ट्रपति कहिसंती शिक्षक भाव में छात्र छात्री मानक सह जो समय अतिबाहित करथिले ताहा अत्यंत फलप्रद थिला। राष्ट्रपति कहिसंती शिक्षा व्यक्ति को सक्षम करिथाए एवं अति दुर्बल स्तर आसिथिबा छात्र छात्री मध्य शिक्षा लाभ पर विकासर मुख्य स्रोत रे सामिल होइथांती। विद्यालय स्तर रे समानतार संकेत मिलुछि बोली राष्ट्रपति कहिसंती। स्कूल के स्तर पर शिक्षा में समानता और समावेश के अच्छे संकेत दिखाई दे रही है। स्कूल स्तर पर पुरस्कार विजेताओं में शिक्षिकाओं की प्रभावशाली संख्या है जो शिक्षकों की संख्या से थोड़ी सी कम है। महत्वपूर्ण है कि ग्रामीण शिक्षा क्षेत्र के विद्यालयों में पुरस्कार विजेता शिक्षकों की संख्या शहरी क्षेत्र के विद्यालयों के शिक्षकों की संख्या से अधिक है। छात्र छात्री चरित्र निर्माण करने शिक्षकों मुख्य दायित्व बोली राष्ट्रपति कहिसंती। नूतन राष्ट्रीय शिक्षा नीति रे पिलामानंको बोझ ह्रास करा जाय शिक्षा को सहज करने उपर गुरुत्व प्रदान करा जायछि। विशेषकर बालिका शिक्षा को प्राधान्य दिया जायछि बोली राष्ट्रपति कहिसंती। बालिकाओं की शिक्षा को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए। बेटियों की शिक्षा में निवेश करके हम अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के निर्माण में अमूल्य निवेश करते हैं। आधुनिक भारत में स्त्री शिक्षा की आधारशिला रखने वाली सावित्रीबाई फुले जी की स्मृति में मैं उनको सादर नमन करती हूँ। राष्ट्रपति कहिसंती शिक्षादान रे स्मार्ट क्लासरूम स्मार्ट बोर्ड अपेक्षा अधिक जरूरी होउछि स्मार्ट शिक्षक। स्मार्ट शिक्षक माने छात्र छात्री विकास सह संपर्कित आवश्यकता को बुझी से दिगरे पदक्षेप नैथांती बोली राष्ट्रपति कहिसंती। स्मार्ट टीचर्स स्नेही और संवेदनशीलता के साथ अध्ययन की प्रक्रिया को रोचक और प्रभावी बनाते हैं। ऐसे शिक्षक समाज और राष्ट्र की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम विद्यार्थियों का निर्माण करते हैं। आज स्वतंत्र उत्सव में जातीय शिक्षक पुरस्कार 2025 प्रदान करा जायछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिक्षक दिवस अवसर में शुभेच्छा जणाइछंती। सामाजिक गणमाध्यम पोस्ट श्री मोदी कहिसंती देशर दृढ़ एवं उज्जवल भविष्यतर मूलदुआ निर्माण करुथिबा शिक्षक मानक समर्पणर कोनोसी तुलना नाही। से कहिसंती शिक्षक मानक प्रतिबद्धता एवं करुणा सबुबले प्रशंसनीय। एही अवसर में श्री मोदी विशिष्ट विद्वान एवं शिक्षक डॉक्टर एस राधाकृष्णन जन्मवार्षिकी रे तांको जीवन और चिंताधारा को स्मरण करिसंती। गतकाली संध्यारे नुआदिल्ली रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जातीय शिक्षक पुरस्कार विजेता मानक सह आलोचना करथिले। श्री मोदी कहिथिले यह केवल एक पुरस्कार नुहे बरं भारतीय समाज रे शिक्षक माने जो देश निर्माणर शक्ति बहन करती एवं छात्र छात्री मानक दिग्दर्शन दियंती ताहाकु सम्मान जणाइबार एक वरिष्ठ माध्यम। प्रधानमंत्री कहिथिले शिक्षक माने केवल वर्तमान को आकार दियंती नाही बरं देश सेवारे समानक अतुलनीय भूमिका को सठिक ढंगरे कार्य परिणत करिथांती। देशर समस्त शिक्षक मानक कर्तव्यनिष्ठ होई शिक्षादान रे ब्रती रहिबाकू प्रधानमंत्री आह्वान दैछंती। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शिक्षक दिवस अवसर में समस्त गुरु मानक प्रणाम करी कहिसंती छात्र छात्री मानक सेमानक पूर्ण संभावना को साकार करिबारे शिक्षक मानक भूमिका गुरुत्वपूर्ण।
ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ଉତ୍କର୍ଷତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି ଏବଂ ଜାତୀୟ ବିକାଶରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଉଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଲେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନେ ଦେଶ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 15 ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ କରାଯାଇଥିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ଜିଏସ୍ଟି ସଂସ୍କାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରିବା ସହ ଦକ୍ଷ ନାଗରିକ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି। ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନକୁ ଆହୁରି ସହଜ କରିବା ସହ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜିଏସ୍ଟି ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଉପକରଣ ଉପରେ ଜିଏସ୍ଟି ହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷକରି ପୁସ୍ତକ, ପେନ୍ସିଲ୍, ମ୍ୟାପ୍, ଗ୍ଲୋବ୍, ଲ୍ୟାବୋରେଟୋରୀ ଉପକରଣ ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା 12% ଟିକସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗଣିତ, ଜ୍ୟାମିତି ଏବଂ ରଙ୍ଗବାକ୍ସ ଭଳି କେତେକ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଜିଏସ୍ଟି ଟିକସ 12%ରୁ 5%କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। 2 दिन से देश की वित्त मंत्री जी ने मीटिंग करके जीएसटी काउंसिल में सर्वसम्मत नई जीएसटी रिफॉर्म को लागू किया है, जिसमें विशेष करके भारत की सामान्य लोग, भारत की मध्यवर्गीय, भारत की उद्योग, अनेक उपकरण का एजुकेशन इंस्ट्रूमेंट की बहुत सस्ता हुई है। टैक्स कई चीजों में टैक्स उठ गया है, कई चीजों में 5% की ब्रैकेट में टैक्स आ गई है। इसमें शिक्षा पे नागरिकों की स्पेंडिंग बढ़ेगी, देश में इकोनॉमी की गति बढ़ेगी, सर्कुलर इकोनॉमी को बल मिलेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। ओणम पर्व अवसर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासी विशेषकर केरलवासी शुभेच्छा जणाइछन्ति। राष्ट्रपति कहिछन्ति ओणम हेउछि केरलर समृद्ध सांस्कृतिक ऐतिह्य और परंपरार अनन्य उदाहरण। ଏହି ପର୍ବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ବ୍ୟତୀତ ଏକତା, ସହଯୋଗ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଓଣମ୍ ପର୍ବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣୁ ବୋଲି କାମନା କରିଛନ୍ତି। ମିଲାଦ୍ ଉନ୍ ନବୀ ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଫେଟ୍ ମହମ୍ମଦ ମାନବତାକୁ ଏକତା ଏବଂ ସେବାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଏହି ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରୁ ପ୍ରେରଣା ନେଇ ଭାଇଚାରାର ଭାବନା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଉଚିତ ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ମିଲାଦ୍ ଉନ୍ ନବୀ ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ଆଶା ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, କରୁଣା, ସେବା ଏବଂ ନ୍ୟାୟର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବ। ପଞ୍ଜାବରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ରହିଛି। ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଗୁରଦାସପୁର, ଅମୃତସର, ଫିରୋଜପୁର, ଫାଜିଲ୍କା ଏବଂ ପଠାନକୋଟ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୋଟ 23ଟି ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଲୁଧିଆନା ଏବଂ ପଟିଆଲାରେ ସୁଲତେଜ, ଘାଘର, ଟାଙ୍ଗରି ଏବଂ ମାର୍କଣ୍ଡ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ପୁଣି ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1900ଟି ଗ୍ରାମର 3,80,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 1.71 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି। ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ସେନା, ବାୟୁସେନା ଓ ନୌବାହିନୀର 28ଟି ୟୁନିଟ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଯାଇଛି। ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ହେଉଥିବା ସକାରାତ୍ମକ ବିକାଶକୁ ଭାରତ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି। ଯୁଦ୍ଧର ସମାନ୍ତରାଳ ପରିଣାମ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଏହି ସଂଘର୍ଷର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ଆଲୋଚନା ଓ କୂଟନୀତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଭାରତ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛି। ବିହାର ରାଜଗିରି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚାଲିଥିବା ଏସିଆ କପ୍ ପୁରୁଷ ହକି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଗତକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ସୁପର 4 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ 4-1 ଗୋଲ୍ରେ ମାଲେସିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ପରେ ଭାରତ 4 ପଏଣ୍ଟ ସହ ସୁପର 4ର ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି। ସୁପର 4ରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋରିଆ, ମାଲେସିଆ ଏବଂ ଚୀନ୍ ରହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁପର 4ର ପୁଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଓ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ ଏବଂ ବିକାଶର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବା ଲାଗି ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ବୋଲି କହିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଦେଶର ଦୃଢ଼ ଏବଂ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତର ମୂଳଦୁଆ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସମର୍ପଣର କୌଣସି ତୁଳନା ନାହିଁ, କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ଜିଏସ୍ଟି ସଂସ୍କାର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଣମ୍ ଏବଂ ମିଲାଦ୍ ଉନ୍ ନବୀ ଅବସରରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବଂ ଏସିଆ କପ୍ ପୁରୁଷ ହକି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସୁପର 4 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବ ଭାରତ ଓ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।